Hai perlog sejisin pnasem hai piwa ro sagani ke channel yonga temen tu ong yo penyo piwa penchna gan ke ksane te sem pa pai yegni ke video do bukut tem to yo stang na gatu tier pedam kamo ni ke rhinestone chain half cut beads plastic sheet p7000 glue yani te bia glue hagani plastic sheet menada bia glue menada bia glue yo bia sagani ke rhinestone chain yo piso teligi mo yo gani rhinestone chain no pai bi arli so kate sana jrong bia ar teligi mo pai to mem bia tiar nong te kam ni kat wajan kat wahoy de pedam kam bai te gatu yo bia bia sani ni liang yo piso teligi ni mo pai yo primiat agan kartu yo pemanship umut kam kwal kate kartu yo bia glue bia agni plastic sheet pai de bia glue yo pilih teli kini wan hite lately kimono te rapen dor ke kam tu nang yo mi shape ko yo like ko nep pai ka tai pai dipendor kate ni te bia segini lately narut te de begini atu yo bia segini ke half cut beads te bia glue biang dan yo bia segini ke half cut beads pai de bo te yo bia glue biang yo bia rhinestone chain ni pai de ba agni ke rhinestone te gatu yo bia ka hini kini wa bia chwa ten rutli kimono te kini wan hi nya tali watawa kwa awi wejrong we watbian ite te penperam tempat de bawara jai katuan hi su a ka kini plastic sheet kini narut dan ni tem yu a ka haba de miat ne nang yo man yo khujingar mo pai haba jai ne pai de bakau a le te katuan hi su yu bia ka kini gam headpin nang yo ho ko ding skur katetem jadi pia tu terpilih dari YouTube video yang ada siapa like share si perlog pi te comment step te subscribe bareng gini ke channel mom ko boleh cibun